को सियालकोट पुलिस गिरफ्तार करने वाली थी कि मिस्टर पतलू मुल्क छोड़कर फरार हो चुके हैं। जनाब ये खबर है जी गनी टैगर की। गनी टैगर साहब कहते हैं कि जनाब मिस्टर पतलू के खिलाफ जो है वो दायरा तंग किया जा रहा था, और जब ये बात मिस्टर पतलू को पता चली तो वो मिस्टर पतलू सियालकोट छोड़कर कतर फरार हो चुका है। जनाब हमने देखा था कि रजब भट्ट और मिस्टर पतलू की आपस में कोई जो है वो मुंहमारी हो रही थी टिकटॉक के ऊपर। हमने देखा था कि काफी ज्यादा जो है ना रजब भट्ट ने ये चीज कही थी कि मैं मिस्टर पतलू को पाकिस्तान से उड़ने नहीं दूंगा, मतलब मैं इन्हें उड़न नहीं देना। लेकिन होता कुछ इस तरह है कि मिस्टर पतलू जो है वो कल पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं। जनाब एक खबर मैं आपको देता जाऊं, खबर वो ये है 1100 करोड़। मैं ये इसके ऊपर बाद में बात करूंगा, आपने ये जरा ज़हन में रखना है। जनाब हमने देखा कि जिस तरह मिस्टर पतलू के हमने देखा कि मिस्टर पतलू ने कल एक स्टोरी लगाई हुई थी, और स्टोरी के अंदर देख रहा था कि भाई जिसमें वो कह रहे थे कि जनाब ये मैं उड़ के जा रहा हूं, अब तुम जो है वो कुछ करके दिखा दो। उसके बाद रजब भट्ट ने भी यही बात की कि जनाब हम रमजान में बिजी थे और हमें पता नहीं था, और ये बंदा जो है ना वो मौके से जो है ना फायदा उठाते हुए निकल गया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि रजब भट्ट को जब इस चीज का पता था कि रमजान शरीफ है और रमजान शरीफ में मैं चैलेंज कर रहा हूं, तो रजब भट्ट को भी चाहिए था कि रमजान शरीफ में वो चैलेंज ना करता। आपको ये चीज क्लियर करता जाऊं कि जो है वो रजब भट्ट और मिस्टर पतलू की अब जो कंट्रोवर्सी बढ़ रही है, या रात मैंने जो चीज देखी है वो ये थी कि ओन की ब्राड के ऊपर जो पिंड के लोग वहां पर बैठे हुए थे, कल ओन को बहुत ज्यादा सपोर्ट पड़ रही थी। हमने देखा कि ओन जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी था इस चीज को लेकर। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता जाऊं कि मिस्टर पतलू जिस तरीके से गेम डालने की कोशिश कर रहा है, या जिस तरीके से इस फैमिली को और तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये भी मैं आपको बताता जाऊं। सबसे पहली बात ये है कि एक ऑडियो जो है वो सर्कुलेट कर रही है जिसमें मिस्टर पतलू कह रहा है कि जनाब ऑन दी आईडी लभो, ऑन दी आईडी लभो, तो ऑन दी आईडी ते जाके सपोर्ट करनी है, मैं इहदे नाल मैच भी खेडना है। अब बात आ गई है बराबरी के ऊपर, अब बात आ गई है जो है वो अना के ऊपर। अब मिस्टर पतलू जो है वो अब कतर चला गया, कतर में जाकर बैठकर जो है वो ऑन को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमने कल देखा कि पिंड के लोग जो है काफी ज्यादा उसको सपोर्ट कर रहे थे। पिंड के लोग जो है वो अब ये चाहते हैं कि हम ऑन को सपोर्ट करें, क्योंकि लीडर उनका ये चीज कह चुका है। जनाब जब लीडर कह चुका है तो साफ ज़ाहिर है पिंड के लोग तो वहां पर ऑन को जाकर सपोर्ट करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये सपोर्ट ऑन को बहुत ज्यादा महंगी पड़ सकती है। जनाब इस टाइम दो खानदान की आपस में लड़ाई है, तीसरा बंदा जो है मिस्टर पतलू की एंट्री है, और ये एंट्री ऑन के लिए या ऑन की फैमिली के लिए इंतहाई खौफनाक साबित हो सकती है। जनाब ये सपोर्ट वक्ती है, कोई परमानेंट सपोर्ट नहीं है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मिस्टर पतलू ने ये गेम पूरी डाली है, और इस गेम में अब ये जब सपोर्ट मिलेगी और यही चीज जब रजब भट्ट देखेगा, तो फिर एक अना का रिश्ता जो है वो एक और ताकतवर होता जाएगा, और जो अना है वो और ताकतवर होती जाएगी, और ऑन के लिए ये चीज जो है वो इंतहाई खतरनाक है। और मेरी जो है वो ऑन से ये रिक्वेस्ट है कि इन मामलात से जो है ना वो पीछे हटे, और ये सपोर्ट जो अभी आपको मिल रही है ये सपोर्ट इंतहाई खतरनाक है। इस सपोर्ट के ऊपर जो है वो आपके लिए बाद में मसाइल बनेंगे, जब बड़े बैठेंगे तो बीच में जो है ना ये मिस्टर पतलू जिस तरह की से शैतानगी अमल कर रहे हैं, ये शैतानगी अमल जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा। और मैं आपको बताता जाऊं कि 1100 करोड़ की मैंने आपको बात की थी। 1100 करोड़ बेसिकली जो मिस्टर पतलू हैं उन्होंने कहा कि मैंने 1100 करोड़ रुपया कमा लिया है। जनाब मिस्टर पतलू के इर्द गिर्द जो है वो दायरा तंग किया जा रहा है, और मिस्टर पतलू को इस चीज का अब इल्म हो चुका है, क्योंकि हमने देखा कि डकी भाई रजब भट्ट और काफी सारे लोग जिनके ऊपर शिकंजा कसा गया था, और हमने देखा था कि डकी के ऊपर जिस तरीके से शिकंजा डाला गया, डकी ने भी यही चीज बताई थी कि जनाब मैंने 10 करोड़ रुपए का घर लिया, मैंने ये किया, मैंने गाड़ियां ली, और रजब भट्ट भी यही सारी चीजें करता था। लेकिन बाद में इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बना, और हमने देखा कि डकी जिस तरीके से जो है वो 100 दिन जेल में रहकर आया, और उसके बाद उसकी फैमिली के ऊपर जो मामलात हुए, फैमिली जिस तरीके से डिस्टर्ब हुई, ये सारी चीजें हम देखते रहे। मिस्टर पतलू के ऊपर जो है वो अब दायरा तंग हो रहा है, क्योंकि 1100 करोड़ रुपए की बात हुई है, ये कोई 11 करोड़ की बात नहीं हुई, बहुत ज्यादा पैसे की बात हुई है। और क्या ये पैसा सिर्फ टिकटॉक से कमाया जाता है? जनाब नहीं, ये पैसा टिकटॉक से नहीं कमाया जाता, ये पैसा जो है वो कार्डिंग से या फिर
منی لانڈرنگ سے یا اس طرح کر کے یہ جو ہے نا سارا کچھ کمایا جا سکتا ہے. لیکن ابھی جو ہے وہ یہاں سے نکلنے کا مقصد مسٹر پتلو کا کیا تھا؟ کیا وہ صرف یہ چیلنج جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوئے؟ کیونکہ مسٹر پتلو کے اندر میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ مسٹر پتلو بیسیکلی یہ بندہ چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس کے اندر ایک انا ہے, اور یہ انا کی وجہ سے شاید وہاں پر گیا ہے. غنی ٹیگر تو ہم نے دیکھا تو وہ تو جو ہے وہ جس طریقے سے بات کر رہا تھا, مجھے اس کی بات میں کوئی ایسی خاص صداقت نہیں لگتی, کیونکہ مسٹر پتلو کے اوپر جو ہے وہ اگر یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں, مسٹر پتلو کے اوپر جو ہے وہ اگر ادارہ تنگ کیا جا رہا ہے, تو قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو کبھی بھی باہر نہ جانے دیتے. یاد رکھیے ایک بات کو کہ قانون کے ادارے جو ہیں وہ یاد رکھیے کہ قانونی ادارے جو ہیں وہ سب کو دیکھ رہے ہیں, جو جس کو جہاں سے بھی سپورٹ مل رہی ہے, ٹک ٹاک سے جو جتنا وہ پیسہ کما رہا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. جناب اس کے بعد میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جس طریقے سے غنی ٹیگر کی انٹری ہوئی ہے رجب بٹ کی فیملی میں, لوگ اس کو ویلکم کر رہے ہیں کہ جناب رجب بٹ کی فیملی میں آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ وہ اس سائڈ پہ بھی گانے بنا رہے ہیں, دوسری سائڈ سے بھی گانے بنا رہے ہیں. جناب مسٹر پتلو کی طرف سے وہ ایک لڑکا ہے جس نے وہ انگل میں پائی اس طرح کا گانا ہے, وہ اس نے بنایا. پھر جو ہے نا یہ غنی ٹیگر جو ہے وہ انٹری مار رہا ہے. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ غنی ٹیگر کو بھی اس معاملات سے تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ فیملی کے ساتھ شامل ہو رہا ہے, لیکن کوشش کرے کہ اگر اس کے ساتھ شامل ہونا تو شامل ہو, ایک اچھے طریقے سے شامل ہو, لیکن یہ کنٹروورسی کریٹ مت کروائے. کیونکہ پاکستان کا ایک بڑا یوٹیوبر اور دوسرا پاکستان کا بڑا ٹک ٹاکر, ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور یہ جنگ جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. یاد رکھیے کہ جس طریقے سے اون کو یہ سپورٹ مل رہی ہے, یہ اون کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگی. وقتی طور پر ایک لوگوں کو فائدہ بھی ہے, وقتی طور پر لوگ سوچ بھی رہے ہیں, لیکن اگر سمجھداری والی بات کی جائے تو یہ چیز جو ہے وہ اون کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگی. اور جب یہ بات بڑوں کے درمیان بیٹھ کے بات کی جائے گی تو وہاں پر یہی چیز لازمی ڈسکس کی جائے گی کہ مسٹر پتلو یہاں پر شیطانگی کر رہا ہے. یہ تھرڈ پارٹی ہمیشہ ہی بندے کو مرواتی ہے. باقی جو ہے وہ سیالکوٹ پولیس نے ابھی تک کوئی اس طرح کا کوئی جو ہے وہ کوئی پرچہ وغیرہ نہیں دکھایا, یا کوئی ان کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے جس میں وہ مسٹر پتلو کو اریسٹ کرنے یا اس طرح کے معاملات کرنے میں جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے. لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ غنی ٹیگر کی جو ہے نا وہ خبر کوئی صحیح مجھے ثابت جو ہے نا نظر نہیں آتی, لیکن 1100 کروڑ والی بات جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے, اور کافی جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے نا اس چیز کے اوپر کڑی نظر رکھیں گے. کیا پتا مسٹر پتلو کو واپسی پہ ایئرپورٹ پر گرفتار بھی کیا جائے اس سٹیٹمنٹ کے بعد. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.